nga nga time wa ko kawali. Nya dito po sa Mandulog 15 minutes gapon, wa gyapon ko kawali. So 30 na plus 15 dire. Sugot mo na. Bitaw mo po na ni Migson kay kinir bang magwalig taas usahay makapanghupaw o makapatuka. Mo nang nag-ino si Apostol Pablo nga mas maipay mag sulti kog pipila ka mga pinulungan nga masabtan kaysa libo-libo ka pinulungan nga dili na masabtan. Usa pagkasabot nga nagduka naman ang uban. Gilaay man lihok na sa naingon ni ana Migson. Kay kini magong panglangit Migson laay. Pero kini mga buhat sa kalibutan aktibo ang tao. Pero kining atong lawas ang gusto ko di nang wara-wara ba? No? Kanang lipay-lipay Migson. Kaya ang panglangit sa akong nagingon laay kay mao bitang hinungdan nga daghan kayong maburing ining pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pero makahatag kini siya kinabuhing walay katapusan ang ganti ni ana Migson. So ang akong ipaambit karon kaninyo usa kini ka tema nga naguluhan, criteria to determine the right religion. Unsay mga criteria sa pag-ila sa tinuod nga reliyon Migson? Kay tanan biyang reliyon nga claim nga sila tinuod. Walay reliyon karon nga mo magpaila sila nga dili tinuod. Tanang reliyon karon nga paila gid nga tinuod. So unsaon man nato pag-ila ang tinuod gyud Migson? Muna siya. So giingon ri, we must make our choice as to which church we will attend. Muna siya. Although ang tao doon na siya pagpili kung unsang iglesia siya magpasakop, dito siya magpangalagad. Pero doon ay giingon sa diri, did God has no right to tell us which church is right? Wa ba'y katungod ang Dios nga mosulti unsay tinuod nga iglesia? Oh, di ba? May katungod nga mga tao nga gapaila sila nga tinuod kuno sila. Pero sa Biblia may igsoon kung imong basihan ang Biblia, isa ra ang tinuod. Kanang iya sa Dios nga tinuod. So siguro nakadungog mo sa daghang magawali, wa may ka-claim siguro sa akong mga kauban nga moingon sila kining among reliyon mo itinuod nga reliyon. Naa ba? Murag wala no. Nakadungog ba na? Ang kanunay nga ginawali sa akong mga kaubanan nga ang kang Kristong iglesia mao'y tinuod. Mao man atong gipaila. Maigsoon nga ang kang Kristong iglesia mao'y tinuod. Kanang tinukod sa Dios. Ang amahan, Dios nga amahan gapadala siyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesukristo. Unya, ang atong Ginoong Hesukristo